दर्शक बंधु आज हूँ मार्च मास 12 तारीख गुरुवार। चलतु नजर पकेबा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक ता पूर्व चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरा बेल आइकन को ऑन कर रखु एमती लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखापी। तेज आसतु आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकेबा। आज प्रथम खबर वर्षा चारोटी जिला को अलर्ट जारी। वर्षा चारोटी जिला को जारी कला अलर्ट। दक्षिण झारखंड उत्तर छत्तीसगढ़ आभ्यंतरण ओडिशा भितर एक निम्न चापरेखा सक्रिय रही। प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य मयूरभंज केउंझर बालेश्वर भद्रक जिले में किछि अंचल बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होवार संभावना रही। एथिपाई चारोटी जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। तेज आसंता 16 तारीख सकाल 8:30 जाए राज्यर उत्तर ओडिशा और आभ्यंतरण ओडिशा रे किछि स्थान में हालुकरू मध्यम दंड वर्षा होवार संभावना रही। एवं सेपटे एबेठू असह्य हेलानी ताती राज्य में वृद्धि पाइबारे लागिछि तापमात्रा। झारसुगुड़ा रे 40 डिग्री मुहां तापमात्रा। गत 24 घंटा रे झारसुगुड़ा रे 39.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कराइछि। किंतु उपकूल ओडिशा रे तापमात्रा विशेष वृद्धि पाइ नाही। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आगामी 2 दिन मध्य 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़िबो दिनर तापमात्रा। आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में पाग शुखला रहिबो बोली खबर रही। परवर्ती खबर 7 लाख राशन कार्ड हिताधिकारी नाँ रे लुट। राज्य में राशन कार्ड एक बड़ केलेंकारी देखा मिली। राज्य में 7 लाख भूत राशन कार्ड हिताधिकारी नाँ रे लुट होता राशन। लक्षाधिक अयोग्य हिताधिकारी भी हाथी राशन कार्ड। नुआ सरकार ईकेवाईसी प्रक्रिया करने पर यह तथ्य सामना को आसी। काली विधानसभा उत्तर रखिंट जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। गत 2 वर्ष भितर 34,938 अयोग्य राशन कार्ड हिताधिकारी कार्ड रद्द होइछि। 7,75,064 जन मृतकों राशन कार्ड बाद दी जाइछि। तेरे पूर्व मंत्री कहते 24 वर्ष काल सरकार थिबा समय ही भूत राशन कार्ड गुड़िक होइछि एवं वर्तमान से गुड़िक ईकेवाईसी जरिए पुनः संशोधन करी छाणी दियाइछि बोली खबर रही। परवर्ती खबर राज्य में रंधन गैस संकट। ठीक समय आसुनी गैस सिलिंडर। राज्य में रंधन गैस संकट मध्य प्राच्यर युद्ध जोगु गैस जोगाण बाधा। ठीक समय आसुनी गैस सिलिंडर। एलपीजी सिलिंडर पर एजेंसी आगे लंबा लाइन। स्थिति एमती होछि जे 20 ରୁ 25 दिन पूर्व गैस बुकिंग करथिले भी मिलुनी सिलिंडर। भद्रक जिला आखपाख अंचल में प्राय 33,000 एलपीजी उपभोक्ता अछंती। प्रति मासरे भद्रकर एलपीजी एजेंसी पाखकु 12,000 सिलिंडर आसुथिला ताहा एबे कमी 8,000 सिलिंडर आसुछि। एवं फल पूर्व बुकिंग करथिले भी ठीक समय मिलुनी सिलिंडर जहां ने ग्राहक माने असंतोष प्रकाश करछंती। सेपटे बुकिंग समय सीमा 1 मास होइथिला बेले ओटीपी को आधार करी गैस जोगाण करथिबा सामान्य समस्या सृष्टि होतिबा गैस एजेंसी पक्षरु कहैछि बोली खबर रही। परवर्ती खबर 69 मंडी नोडाल ऑफिसर का मार्च मास दरमा बंद कले जिलापाल। नोडाल ऑफिसर का मासकर दरमा बंद। धान किणा सेंटर में मन इच्छा रहिले अनुपचित आ फलस्वरूप मासकर दरमा बंद। जगतसिंहपुर जिले 69 मंडी नोडाल ऑफिसर उपर होइछि एक्शन। एभली कड़ा एक्शन नेछंती जगतसिंहपुर जिलापाल। तेबे विभिन्न धान मंडी दायित्व थिबा नोडाल ऑफिसर माने धान क्रय केन्द्र मानकर मनमुखी भाव में अनुपस्थित रहिबा महंगा पड़िछि जहाद्वारा समस्त नोडाल ऑफिसर मानक मासकर दरमा बंद करिछि जिलापाल। मार्च मासरे दरमा बंद रहबो बोली चिठी रे दर्शा जाइछि। 69 मंडी केन्द्रीय दायित्व थिबा नोडाल ऑफिसर मानक परवर्ती आदेश पर्यंत दरमा को बंद रखाजिबो बोली खबर रहिछि। परवर्ती खबर राज्यर एही 4टी जिले में खोलिब चाउल एटीएम। सूचना देले मंत्री। राज्य में 4टी जिले में खोलिब चाउल एटीएम। विधायक गौतम बुद्ध दास प्रश्न रे जोगाण मंत्री लिखित उत्तर। झारसुगुड़ा नवरंगपुर केउंझर ढेंकानाल जिले में खोलिब चाउल एटीएम। राज्यर प्रथम चाउल एटीएम भुवनेश्वर मंचेश्वर रे खोलिथिला। 24 जुलाई एपर्यंत 20,217 जन चाउल उठैछंती। मोट 3,805 क्विंटाल किलोग्राम चाउल उठाण होइछि बोली खबर रही। परवर्ती खबर होइगला फाइनाल। एही तारीख रे चाषी खाता को आसीपरे 2,000 टंका। चाषी माने प्रधानमंत्री किसान योजनार 2,000 टंका किस्ती पर बहुत दिन धरी अपेक्षा कर रही। प्रथमे आकलन कराइथिला जे फेब्रुआरी शेष रे समानकर अपेक्षा शेष हेबो। तापर होली पूर्वरु चाषी माने प्रत्येक को 2,000 टंका पाइबे बोली आकलन कराइथिला। तेज फेब्रुआरी मास शेष होगला एवं होली भी बीतीगला किंतु एपर्यंत चाषी अकाउंट को टंका जमा होई नाही। तेज गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार प्रधानमंत्री किसान योजनार 22तम किस्ती मार्च 13 तारिख में घोषणा करा जाय पारे। प्रकृत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम गस्त जिबे। एही गस्त समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषकों लाभ रे 22तम किस्ती घोषणा करि पारंते बोली खबर रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ। ଇରାନର 16 ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଧ୍ୱଂସ କଲା ଆମେରିକା। ଗର୍ଜୁଛି ମିସାଇଲ, ବର୍ଷୁଛି ନିଆଁ। ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ। ତୁଆକୁ ତୁଆ ଖସୁଛି ଡ୍ରୋନ୍। ଘମାଘଟ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। କାଲି ତେହେରାନରେ ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏୟାର ରେଡ୍, ଖସିଗଲା ମାଳମାଳ ଡ୍ରୋନ୍। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ସବୁଠି ମହାବିଶ୍ୱଦର ଖେଳ। ନଉନଥିବା ଇରାନ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହମଲା କରୁଛି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ତେବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଇରାନର 16 ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଭିଡିଓ ବି ଜାରି କରିଛି ପେଣ୍ଟାଗନ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁସି ଖବର। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ MSMEE ପାର୍କ। ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ MSMEE ପାର୍କ। ଏନେ ଗୃହରେ MSME ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆହୁରି 4ରୁ 5ଟି ପାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆହୁରି 4ରୁ 5ଟି ପାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ପାର୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭେଣ୍ଡରରୁ 40ରୁ 50% ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ମିଶ୍ରଣ ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ବିଧାୟକ ବି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ଛାତ୍ର ନେତା ବି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଇଡିକୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରୁ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଜେପିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପି ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତାରେ ସଶକ୍ତ ନାରୀ। ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ପରିଶ୍ରମରେ ଗଠନ ହେବ ବିକଶିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା। ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାର୍ତ୍ତାବହ ହୋଇପାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତାଳବଣିଆରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଚ୍ଚର ମାଝୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 4ଥ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1,12,665 ଜଣ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5,000 ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 5,106,33,25,000 ଟଙ୍କା ଡିବିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 4,20,854 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ଉପସ୍ଥିତ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଏପିଏଫ୍ ବିଲ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଯୁକ୍ତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ ବିଲ୍ର ଚିଠାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏପିଏଫ୍ର ଆଇଜି ଏବଂ ଡିଆଇଜି ସ୍ତରୀୟ ପଦବୀରେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରି ସିଏପିଏଫ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସର୍ଭିସେସ୍ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସିନିୟର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଗ୍ରେଡ୍ ବା ଆଇଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦବୀରେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଏକ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 7 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା ରାସନ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବି ହାତେଇଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ। ନୂଆ ସରକାର ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 34,939 ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। 7,75,064 ଜଣ ମୃତକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 24 ବର୍ଷ କାଳ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ଇକେୱାଇସି ଜରିଆରେ ପୁନଃ ସଂଶୋଧନ କରି ଛାଣି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେୟାର କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।